ज़्यादा है। अभी थोड़ा मेजर साइंस पे क्विकली बात कर लेता हूँ। ये हदीस बहुत लंबी हदीस है। ये हदीस आ रही है जी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, पास बैठे फितनों का तज़किरा कर रहे थे। आपने भी फितना अहलास समेत बहुत से फितनों का जिक्र किया। एक आदमी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, फितना अहलास से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितना अहलास से मुराद जंगो जदल और शिकस्त व रेख्त का ज़माना है, फिर खुशहाली और आसूदगी का फितना उभरेगा। इसकी इब्तिदा और इंतहा और सरपरस्ती और जिम्मेदारी ऐसे आदमी के हाथ में होगी जो अपने गुमान के मुताबिक मुझसे होगा, हालांकि वो मुझसे नहीं है। मेरे दोस्त तो परहेजगार लोग हैं। फिर लोग ऐसे शख्स पर सुलह करेंगे जो मुस्तकिल तौर पर बादशाहत के लायक और इसका अहल नहीं होगा। इसके बाद भयानक आफत और मुसीबत पर मुश्तमिल फितना नमूदार होगा, वो इस उम्मत का हर फर्द को हलाक करके रख देगा। जब कहा जाएगा कि ये फितना ख़त्म हो चुका है तो वो हद से बढ़कर दोबारा सामने आएगा। बंदा बवक्त सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर। लोग दो जमातों में बढ़ जाएंगे, एक जमात साहिब ईमान और दूसरी निफाक वाली होगी। इसमें कोई ईमान नहीं होगा। जब मामला यहाँ तक पहुँच जाए तो दज्जाल का इंतज़ार करना, वो इसी दिन आ सकता है या फिर अगले दिन आ जाएगा। ये मुस्नद अहमद है, हदीस नंबर 12835, सही हदीस, इसको सही का दर्जा जो है वो दिया गया। अब देखें, फितना हालात से बहुत से लोग ये मुराद लेते हैं कि वॉर ऑन टेरर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद डायनामिक्स टोटली चेंज हो गए हैं पॉलिटिक्स के और मुस्लिम आइडेंटिटी के, या कह लें कि मुस्लिम कंट्रीज़ के। जैसे वॉर ऑन टेरर के बाद पूरी कंट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी अमेरिका ने, खून रेजी हुई, बहुत ज़्यादा शिकस्त हुई, बहुत ज़्यादा, और मुसलमानों के लिए वो बड़ा पेनफुल था। उसके बाद जी खुशहाली का दौर, वो कहते हैं कि देखें सम कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट लाइक दुबई, कतर, दोहा, मस्कात वगैरह वगैरह, ऑल दीज कंट्रीज़ ये बहुत ग्रो की। इवन सऊदीया बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो किया। जहाँ तक बात है कि लोग एक ऐसे लीडर की तरफ देखेंगे, कुछ लोग उसको जोड़ देते हैं करंट जो सऊदीया के किंग है ज़ाहिर मोहम्मद बिन सलमान के साथ जोड़ देते हैं। मतलब ये उनका एक ओपिनियन है उन लोगों का कि वो फिर इसको एक और हदीस से रिलेट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इमाम मेहदी कब नमूदार होंगे। वो कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का, जब तीन प्रिंसेस आपस में लड़ेंगे। बादशाह हैं या प्रिंस का जिक्र है, शहजादे हैं या बादशाह, मेरे जहन से अभी निकल गया, वो आपस में लड़ेंगे। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा साइन है कि इमाम मेहदी इज़ अबाउट टू कम। तो वो उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इज़ फाइटिंग विद हिज कज़न्स। वो तीनों शहजादे हैं, तीनों रॉयल फैमिली से आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। यू अंडरस्टैंडिंग ना कि वेयर दे आर टेकिंग ऑल दिस। और फिर जहाँ तक बात है कि बहुत बड़ा फितना नमूदार होगा, वो कहते हैं वो कोरोना वायरस है। वो नमूदार हुआ, अभी वो ख़त्म हुआ तो सेकेंड वेव, थर्ड वेव आ गई, वो उससे भी ज़्यादा जो है वो डेंजरस चीज़ जो है वो आ गई। तो वो कहते हैं ये सारी चीज़ें तो पूरी हो चुकी हैं और अब बस यही रह गया है कि आपस की जो वॉर्स हैं, मुसलमानों की जो खूनरेज़ी है, वो जैसे सऊदीया वर्सेस यमन कह लें या जो भी वो क्लैश उसको सामने लेकर आते हैं कि इनडायरेक्टली जो है ना वो जाहिर है कि कुफ़ार हावी होते जा रहे हैं, मुसलमान वीक होते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि दिस प्रूव्स कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं और टाइम, अगेन मैं कहूँगा वेरी नियर से मुराद ये कि वी कैन सी, अल्लाह माफ़ करे, दज्जाल इन आवर लाइफ। अली भाई, मैं इसको ना जो भी आपने सारी ये बात बयान की और आपने इसको वॉर ऑन टेरर के साथ जोड़ा है और कैसे उसने दुनिया के डायनामिक को चेंज किया है, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर कैसी आफत आई है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा और इस एप्लीकेशन को मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं इसके साथ ये कह सकता हूँ कि ये हमारा रीसेंसी बायस हो सकता है। एंड एग्जैक्टली यही चीज़ जो है जब मंगोल्स आए थे, मुसलमान ये बात कर सकते हैं उसको कि इतनी बड़ी आफत आई मंगोल्स के पास, उसके बाद खुशहाली आई। फिर देखिए तीन प्रिंस तो बड़े लड़े हैं प्रिंसेस आपस में। फॉर एग्जांपल एक ज़माने में सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे दिल्ली में, अफगानिस्तान में और ईरान में आपस में लड़ रहे थे। सो नॉट रिजेक्टिंग दिस ओपिनियन, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन just to add to it some sort of skepticism कि this can be our recency bias as well। और जिन लोगों ने बगदाद की जो नालियाँ हैं उनमें खून बहता देखा है, वो ये कह सकते हैं कि यार ये हमारे साथ ये आफत हुई और फिर उसके बाद खुशहाली आई है कि जिन्होंने अटैक किया था वही फिर मुसलमान हो गए थे। और तो फिर सलाउद्दीन अय्यूबी भी आया, लीडर आए, सब कुछ।
سو تاریخ جو ہے نا ڈزنٹ اسٹارٹ ود وین وی ور بورن. تاریخ اسٹارٹیڈ مچ لانگ گو. اینڈ آئی تھنک اس میں ہمیں نا ہسٹری پڑھنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہسٹری میں علماء نے اور مسلم امت نے ان سائنس کو کیسے دیکھا ہے. اینڈ جیسے میں نے آپ سے کچھ چھوٹی سی وہ مثالیں شیئر کی, اگر ہم تاریخ دیکھیں گے نا کہ ان سائنس کو ہمیشہ ہر دور میں مسلمانوں نے نا اپنے دور کے ساتھ ہی جوڑا ہے. ہاں, اور اس کے ساتھ پھر بہت بڑے بڑے قدم بھی لیے ہیں. یعنی آپ خود سوچیں کہ جن لوگوں نے لٹرلی اپنی جانیں دے دی یہ سمجھ کے کہ یار یہ وقت اب آ گیا وہ, تو اس لیول آف سرٹنٹی ان کے اندر سبجیکٹیولی کتنا تھا, بہت زیادہ سرٹنٹی تھا. سو اس لیے ہمارا کام ایز رسپانسبل پیپل, ایز پیپل آف نالج از کہ جب ہم ان کے اندر وہ دیکھیں کہ یار یہ آ گیا ہو گیا, تو ہم ان کو بتائیں کہ نہیں یار شاید یہ پاسبلٹی بھی ہے, شاید یہ بھی ہے, شاید یہ بھی ہے, تاکہ ایسا کوئی بندہ قدم نہ اٹھا لے جو ریگریٹ کرے. پھر میں آپ کو بتاؤں یہ جو فینومینا ہوا ہے نا خاص طور پہ داعش والا, اس میں ہم لوگ جانتے ہیں لوگوں کو جن لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور ریگریٹ ابھی بھی کر رہے ہیں. ان کے وہ جو پیچھے گھر والے چھوڑ کے گئے ہیں وہ روتے ہیں ان کے لیے. اینڈ یہ بہت بہت بڑا فتنہ ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ دس از پلینگ وتھ فائر. ٹھیک ہے, تو وی آر ایز پیپل ہو آر رسپانسبل وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے نا یہ چیزیں بتائیں, سکھائیں, ضرور بتائیں, ضرور سکھائیں ان کے ہاں یہ پاسبلٹیز ہیں, لیکن پاسبلٹیز کیونکہ یہ بہت سیریس ایشو ہے کہ آپ کسی لیڈر کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ اس کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے. تو اس سے علی بھائی اس میں نا ایک اور اسپیکٹ ہے دیکھنے والا, وہ یہ ہے کہ یہ جو احادیث آپ نے ذکر کی ہے نا, امت کے مسائل کا جو حل ہے نا وہ ان احادیث پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی کوئی بندہ یہ کہے نا کہ یار مجھے اپنی پرابلمس کا حل انہی حدیثوں کو انٹرپریٹ کرنے کے ساتھ ہی مل سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر یہ ہوتا نا, اگر یہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وضاحت خود کر دیتے اور ان کو پرٹیکولر ٹائم کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے, لیکن آپ نے نہیں کیا. دیکھیں مثال کے طور پہ ہم پر حملہ ہو رہتا ہے, اللہ نہ کرے, یا پھر امت مسلمہ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, جنگیں شروع ہو جاتی ہیں, یہ سارا کچھ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ان احادیث کی ویلیو ایڈیشن کہاں پہ ہوتی ہے؟ اصلاح کے پرسپیکٹو سے اگر آپ بات کریں تو ویسے تو ہے ویلیو ایڈیشن کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین ہوتا ہے, وہ تو ہے, لیکن پریکٹیکلی کیا ہمارا دین یعنی جو سولوشن ہے وہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ نہیں. آلریڈی سولوشنز موجود ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. مثال کے طور پہ زنا عام ہو جائے گا, حدیث بتاتی بہت اچھی ویل اینڈ گڈ بتاتی ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, ہم اسے سیکھتے بھی ہیں, بٹ سولوشن آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو پرابلم جو احمد بھائی بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ ان احادیث کی بیسس کے اوپر ہم نے ایکچولی ایکٹ کرنا ہے. ایکٹ آپ نے حالات کے مطابق شریعت کی گائیڈ لائنس کو دیکھ کے کرنا ہے, آپ نے ان حدیث کو دیکھ کے نہیں کرنا کہ جی اچھا حدیث میں آیا تھا کہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں ہوا یہ میں اس کا بتاتا ہوں. جوہیمان میں جو واقعہ ہے نا احمد بھائی, اس میں ہوا یہ کہ جوہیمان کا واقعے کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ سیلف فلفلڈ پرومس